अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा। कल की अदालत की कार्रवाई में कुछ ऐसी चीज़ें कैमरों में रिकॉर्ड हुई, अंग्रेज़ी में थी ज़्यादातर, उनको आसान अल्फाज में उर्दू तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश करूंगा। वकील साहब ने ये तक कह दिया कि गालियाँ खाकर भी बेमज़ा नहीं होते, और ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस ने यहाँ पर क्या क्या ब्लंडर्स किए, और फिर यहाँ तक कि हम रेजिस्ट करेंगे। उस पर जज साहब घबराते हुए ये तक कहने लगी, ये तो धमकी दे रहे हैं आप। एक जज अपने रिमार्क्स में यहाँ तक कह गई कि वोट बुनियादी हक है ही नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग अदालती कार्रवाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जनाब फैसल साहब कैमरों के सामने जजों की हैसियत और औकात पूरे पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ से जज साहिबान का मुनाफिकाना रवैया, तर्ज अमल और तहरीक इंसाफ के वकील की हैंडलिंग, ये तमाम इंटरेस्टिंग डिबेट आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा। और इस वीलॉग में आपके साथ शामिल करूंगा एक रिटायर्ड एडमिरल नेवी के इतने बड़े अफसर के सामने जब इमरान खान का जिक्र हुआ तो वो भूल गया कि कैमरे लगे हुए हैं। वो एंकर तक को गधा कहने लगा, उसके ऊपर चढ़ दौड़ा, गंदी ज़बान उसके खिलाफ इस्तेमाल करने लगा और इमरान खान पर जिना के बदतरीन बहतान लगाने लगा। इसकी क्या कहानी है, ये एडमिरल साहब तहरीक इंसाफ में क्या कर रहे थे, आजकल कहाँ पे हैं, इमरान खान के जिक्र पे ये आग बगोला क्यों हुए, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये बाबा एंकर के ऊपर चढ़ दौड़ता है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत ही अहम और सीरियस लोगों की तरफ से पेशन गोइयाँ आना शुरू हो गई। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जब पेशन गोई सुनी मैंने इस हवाले से, तो मैं वाकई इस मैटर को थोड़ा सीरियस लेने लगा कि क्या वाकई खान साहब ईद से पहले 5 तारीख को रिहा होकर के आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, इस हवाले से हम बात करेंगे। वो तमाम शवाहिद या इम्कानात आपके सामने रखूंगा जिसकी बुनियाद पर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब या बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, और कितने चांसेस इमरान खान साहब के बाहर ना आने के हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गरीदा फारूकी जैसे लोग इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या तजज़िया देते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये मुख्तसर सा क्लिप दिखाता हूँ, ज़रा इस क्लिप को आप देखें। तो वो तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो क्या इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठवा के उस कुरान की शिकों को पामाल करना मुसलमानी है? तुम कितने गधे हो, मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं करना चाहता। अब जनाब ये एडमिरल जावेद इकबाल साहब हैं। किसी दौर में ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ को इन्होंने छोड़ा और फिर ये पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए। अब जनाब एंकर जब ये बात करता है कि खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, तो उस पर ये पता नहीं पागल सा आदमी क्यों आग बगोला हो जाता है, और यहाँ तक कि एंकर तक को बोल देता है कि यार तुम पागल हो, गधे हो, मैं तुम्हारे साथ बात ही नहीं करना चाहता। इमरान खान जानी आदमी है, इंग्लैंड में उसने कमरे में एक नर्स रखी हुई थी जो इसके साथ इस तरह के भूडे किस्म के इल्ज़ाम, जो हाजरा खान की किताब में और जो आयशा गुलाली के इल्ज़ाम, उस तरह की ये नॉनसेंस बातें करने लगता है ये आदमी। अब दीन की बातें, कुरान की आयतें भी साथ पढ़ रहा है। तो अब इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में ये सब किया या नहीं, इसका मैं गवाह तो नहीं हूँ, ना ही मैं ये जानता हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान भी कोई वली होने का दावा नहीं करता। वो बड़े आसान अल्फाज में कहते हैं कि मैं तो दीन से दूर शख्स था, अल्लाह का इनाम मेरे पे हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुलाया और अब मेरी ज़िंदगी इस्लाम, दीन, नमाज और ज़िक्र के साथ गुजरती है। इसको तो वो बाकायदा कहते हैं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन एडमिरल साहब जो उनके ऊपर ज़िना के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर हम इस्लाम की रोशनी में इन चीज़ों को देखेंगे तो इसके लिए आपके पास 4 गवाहों का होना ज़रूरी है, और वाकई जो बात आप कर रहे हैं वो सच साबित भी आप करें, वरना अदालत के अंदर आप ही सज़ा के हकदार होते हैं बहतान के इल्ज़ाम में। अब इमरान खान के खिलाफ आप कुरान की आयतें पढ़ करके लोगों को सुना रहे हैं। इमरान खान का और वो अल्लाह का मामला मुझे नहीं पता, इमरान खान का क्या मामला अल्लाह के साथ, लेकिन किसी के ऊपर बहतान लगाने वाले के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं वो ज़रा आप सुने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं और फिर 4 गवाह न लाएं तो उन्हें 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो, और यही लोग फासिक हैं। इस वीडियो में आप इमरान खान के ऊपर जिना के इल्ज़ामात लगाते हैं मुतअद्दिद मरतबा। अब अगर आप 4 गवाह नहीं लाते या आप इसे साबित नहीं कर सकते तो फिर आप झूठे हैं, फासिक हैं। आपको उल्टा लटाकर, आपके हाथ पांव बांधकर आपको 80 कोड़े मारने चाहिए कुरान के मुताबिक। अब इमरान खान के बारे में आप जो आयतें पढ़ के बता रहे हैं वो तो हमें नहीं पता है, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, मैं नहीं जानता उनके शर्मगाहों के हवाले से जो आपने बात की। लेकिन आपके इल्ज़ाम के ऊपर ये बात आ जाती है कि अगर आप अदालत में जाकर ये बात साबित नहीं कर सकते तो फिर अगर ये इस्लामी रियासत होती तो आपको 80 कोड़े ज़रूर लगने चाहिए थे। इनको इमरान खान साहब के साथ इतनी नफरत है कि उसका नाम आने पर यह आदमी पागल हो गया, और ये गधा तक बोल गया सामने बैठे हुए एक नौजवान को कैमरों के सामने, और इस्लाम का दुश्मन, दीन का दुश्मन इमरान खान को कह रहा है। और अहद का वली इसे कौन लग रहा है? आसिफ अली जरदारी।
عمران خان کی جماعت کو چھوڑ کر یہ چلا گیا کس کی جماعت میں؟ آصف علی زرداری کی. دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، قرآن کی باتیں، سنت رسول کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اسلام میں. تو گیا کس کی پارٹی کے اندر، کس کے جھنڈے کے نیچے؟ آصف علی زرداری، جس کو گوگل بھی مسٹر 10% کہتا ہے، جس کی کرپشن کی کہانیاں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اربوں روپے کی جائیداد بنا لی، لوگوں کا خون چوس کر کے، غریبوں کے پیسے چھین کے، چوری کر کے، بکسوں میں بھر کے، منی لانڈرنگ کر کے، جس کے ایجنٹ ایئرپورٹ میں ایان علی کی صورت میں پکڑے گئے اور پھر انویسٹیگیشن آفیسروں تک کو مار دیا گیا. وہ اس کو ولی محسوس ہوا، اس کی جماعت کے اندر جا کر کے اسلام کی سیاسی جدوجہد اس شخص نے شروع کر دی. اس طرح کے 85 سالہ نیم پاگل ادھیڑ بڈھے بٹھائے ہوئے ہیں اس سسٹم اور اس نظام کے اندر، اس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے. اب اندازہ لگائیں اس آدمی کو وہ سب نہیں دکھا اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس قسم کے سنگین جرائم اس ملک میں کیے گئے، چاہے وہ یحییٰ خان کا دور ہو، وہ اس کو اسلامی ہیرو لگتا ہوگا جس کے بارے میں لائبریری کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ وہ سڑک پر بے لباس نکل آیا تھا ایک حسینہ کے ساتھ شراب کے نشے کے اندر، وہ اس کو ہیرو لگتے ہیں. اور عمران خان جیسا آدمی جو سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، جو سیرت النبوی کے اوپر انسٹیٹیوٹس بناتا ہے، جو اقوام متحدہ کے اندر جا کر کے اسلام کی، اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے، وہ آدمی اس کو یہودیوں کا ایجنٹ لگ رہا ہے اور دنیا کا گناہگار ترین اور بدکار ترین شخص لگ رہا ہے، جبکہ زرداری اس کو عہد کا ولی لگ رہا ہے. یہ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت عمران خان کے خلاف. بہرحال آگے چلتے ہیں، بابے کے اوپر اپنا مزید وقت ضائع نہیں کرتے. پی ٹی آئی کے وکیل، سنی اطاعت کونسل کے وکیل اور عدالت کے بیچ میں ایک بحث تھی. سب سے پہلے مختصراً اس چیز کو یہ سمجھیں کہ 13 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا تھا معزز جج صاحبان نے 8 کی اکثریت سے کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. اب جناب جس کے خلاف فیصلہ آیا وہ دوبارہ آیا ریویو کے لیے. بھائی دیکھیں ریویو کریں، آپ نے میری مرضی کے خلاف فیصلہ کر دیا یار، ایسا آپ نے فیصلہ غلط کیا، ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن کی باتیں نہیں ہیں، کوئی آئین کی باتیں نہیں ہیں، سمپل سی سائنس ہے، عام دماغ سے سمجھنے والی، سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. علی اور احمد 2 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کا آپس میں تنازع چل رہا ہے. اب 13 لوگ بیٹھ کر کے مشترکہ طور پہ 8-5 سے فیصلہ کرتے ہیں علی کے حق میں کہ یہ چیز علی کو دے دی جائے، ٹھیک ہے. اگلے دن احمد جو کیس ہار گیا ہے وہ عدالت میں آتا ہے اور ججوں کو کہتا ہے آپ نے غلط فیصلہ کیا. یہاں پہ جج صاحبان جب وہ 13 لوگ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے، ان کا آرگیومنٹ کیا ہونا چاہیے، ذرا سمجھیے اس بات کو آپ. یعنی کہ کل انہوں نے فیصلہ کیا تھا علی کے حق میں احمد کے خلاف. اب اگلے دن احمد آیا، اس نے کہا آپ نے غلط فیصلہ کر دیا، دیکھیں نظر ثانی کریں. تو وہ جج سمجھائیں گے نا احمد کو، نہیں بھائی دیکھیں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کل وہ فیصلہ ٹھیک تھا، اس میں یہ چیز ہم نے دیکھ کر کے کی ہے، ٹھیک ہے. اور احمد آگے سے اپنا آرگیومنٹ کہے گا کہ سر نہیں دیکھیں یہ بات یہاں پہ آپ نے چھوڑ دی، اس بات کو آپ نے یہاں پہ مس کر دیا. بحث ہوگی، وہ 13 لوگ سمجھائیں گے احمد کو، ٹھیک ہے. علی وہاں بیٹھا ہوگا کیونکہ اس کو تو انصاف مل چکا ہوا ہے نا، وہ تو بات نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا، انتظار کرے گا کہ بھائی یہ جو احمد صاحب آئے ہیں. اب جناب یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، یہاں پہ سین کیا ہو رہا ہے. اب جس احمد کے خلاف فیصلہ آیا تھا، علی کے حق میں فیصلہ آیا تھا، وہ علی آگے ججوں سے لڑ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، وہ غلط نہیں تھا، آپ بالکل صحیح تھے، آپ حق پہ تھے. اور وہ 13 لوگ نہیں ہم غلط تھے، ہم نے غلط کیا تھا، ہم نے کل بہت بڑا بلنڈر کر دیا. اور جس احمد کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ آگے جب آرگیومنٹ کرتا ہے، الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ آرگیومنٹ کرتا ہے، ایسے ہو کر بیٹھ کر کے اس کو سن رہے ہو تو بیچ بیچ میں لکمے بھی دیتے ہیں جہاں سے وہ غلطی کرتا ہے، نہیں یہ والی بات بولو نا، یہ والی بات ہی بولو، یہاں پہ بھی بولو. اور وہاں پی ٹی آئی کے خلاف آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں جج. اور جب تحریک انصاف کا وکیل آتا ہے یہ 11 کے 11 اسے پڑھ جاتے ہیں جی، ایک منٹ رکو آگے مت جانا، یہاں پہ یہ چیز کیسے ہوئی، یہاں پہ یہ چیز کیسے ہوئی. تو میں آپ کو ایک آسان مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، قانون کی زبان، آئین کی زبان میں نہیں، ہم پاکستانی عدالتوں کو دیتا نہیں، سب وکیل تو نہیں ہیں سارے. تو اس کیس کی حقیقت یہی ہے کہ 13 لوگوں نے فیصلہ دیا علی کے حق میں احمد کے خلاف. اگلے دن احمد آیا، اس نے کہا آپ نے غلط فیصلہ کر دیا. تو بجائے ججوں کا احمد کو سمجھانے کے کہ بھائی ہم 13 لوگ سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہیں، ہم نے قانون آئین کے مطابق فیصلہ کیا، تم غلط سوچ رہے ہو، نہیں. اس کو سنا، اس کو لکمے دیے، اس کو شے دی، اور جس کے حق میں کل فیصلہ کیا تھا انہوں نے اس کو کہہ رہے نہیں ہم نے غلط کیا تھا، یہ چیز ایسے نہیں. اس کے ساتھ یہ الجھ رہے ہیں. آج دوسری تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں، اور اس کے اندر کس طرح کے کمنٹس پاس ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ پہ وٹ دا ہیل تک کے الفاظ ہمیں پوڈیم سے سنائی دیے گئے کہ جب وکیل نے کہا کہ یار میں ججمنٹ پڑھ رہا ہوں، اور جج کہہ رہا ہے اس کو نہیں یہ بے بنیاد دلائل ہیں. اور اس نے کہا یار کیا ہو گیا آپ کو، میں نے ابھی فیصلہ ججمنٹ پڑھی ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ہے، میں نے دلائل دیا ہی نہیں، اس سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے بنیاد دلائل ہے. بیس ہی اگر آرگومنٹ کی آپ کی ٹھیک. سر آپ کو پتہ ہی نہیں میری آرگیومنٹ کیا، آپ کہہ رہے ہیں بیس پتہ ہے، میں نے تو آرگیومنٹ ہی اسٹیٹ نہیں کی. سنیں گے نا، مجھے تو وہی نہیں آئی کہ میری نہیں ٹھیک ہے، آپ کو لیٹ می اسٹیٹ مائی آرگیومنٹ. اور اس کے اوپر ایک دم پھر ظاہر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بابے کے منہ سے نکل گئی تھی یہ بات، اور وٹ دا ہیل تک کے الفاظ وہاں سے سنائی دی. اور پھر اس نے شعر بھی پڑھا ایک، اور بڑا انٹرسٹنگ شعر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رکیب، گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوئے. پی ٹی آئی کے وکیل نے ججوں کو کہا
मुझे वो गालिब का वो शेर याद आता है, ये जजमेंट पढ़ के, जो गालिब ने रकीब के हवाले से कहा था कि कितने शीरी है तेरे रब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। तो आई मीन द पॉइंट। अब मैं तो उसका यही मतलब समझाऊंगी, जितनी जगहों को गालियां पड़ रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, उसको कह रहा था कि जितनी गालियां तुम्हें पड़ रही हैं, गैरत तुम्हें घर भी नहीं आ रही। अब फैसल ने इसका मतलब क्या निकाला वो एक अलग बात है, लेकिन अवाम इसका मतलब यही निकाल रही है कि मतलब वो जजों को कह रहा है कि मतलब गालियों से भी फर्क नहीं पड़ रहा आप लोगों को। और फिर यहाँ तक कि उसने पोडियम पे खड़े होकर कहा हम रेजिस्ट करेंगे, हम पीछे नहीं होंगे। तो उस पर फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा कहती हैं ये तो धमकी दे रहे हैं जनाब। और फिर मुसर्रत हिलाली साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो वोट देने का हक है वो बुनियादी हक है ही नहीं। अब वोट देने का हक अगर बुनियादी हक नहीं है तो फिर बादशाह सलामत की ताज पोशी की जाए और आवाम को ये एलानिया बताया जाए कि बादशाह की आकर के बैत करें और हो सकता है तो सजदा भी कर दें। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ हम ये कर लेंगे, उसको पकड़ के बांध लेंगे, उसको मार देंगे, समुंदर में फेंक देंगे। अब अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन इंसाफ का, वो ये कह रहा है कि वोट का हक बुनियादी हक है ही नहीं। उसके अलावा जज साहब ने एक जगह पे ये तक बोल दिया कि आपके पास इतने इंटेलेक्चुअल ब्रेन हैं, अब जो कानून आइन को समझते हैं, फिर भी आपने ये गलती कर दी। तो अब जनाब उसके ऊपर वकील साहब ने कहा आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी इतने बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, कैसे कैसे ब्लेंडर किए इन्होंने, धो के रखा है तहरीक इंसाफ के वकील ने। कैमरों के सामने जजों की असलियत पूरे पाकिस्तान को वो दिखा रहे हैं इस वक्त, और सारी कौम को पता है, इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे पाकिस्तान को पता है कि ये मखसूस नशिस्तें किसका हक है, किसको मिलनी चाहिए, मुल्क की सबसे बड़ी जमात कौन है, लोगों ने वोट किसको डाला है। इसके बावजूद मुस्तरद शुदा लोग जिनका हक ही नहीं है मखसूस नशिस्तों पर, उनको तहरीक इंसाफ की नशिस्तें उठा करके दी जानी, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो गंदगी फैलाई है कि जिसे समेटते हुए हमें शायद दहाइयाँ लग जाएं। ये कल की अदालत की कार्रवाई थी इमरान खान की रिहाई के हवाले से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब ने की, जो इमरान खान साहब के कज़न भी लगते हैं, उनके बहनोई भी लगते हैं। वो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, वो टीवी पे भी आते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ वो इस तरह की तज्ज़िया तो अपना देते हैं जो सही भी होता है, गलत भी होता है। वो ज़्यादा नून लीग की तरफ उनका झुकाव है, इमरान खान साहब की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन इस तरह की ख़बरें वगैरह उन्होंने कभी दी नहीं है सच। बाकी काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि मज़हर बरलास साहब हो गए, कुछ और सहाफ़ी हो गए जो ये दावा करते हैं खान साहब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, आपके साथ बात शामिल नहीं करता कि लोगों को झूठी उम्मीद क्यों देनी। लेकिन जहाँ पे हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब की बात है तो मैं इनको ये समझता था कि ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वेल इन्फॉर्म भी हैं, इनके ज़ाहिर है तल्लुकात भी इस तरह के हैं कि कुछ जज भी इनको बता सकता है बात, इदारे के बड़े लोग भी इनको बात बता सकते हैं। तो मुझे लगा कि इनका जो आर्गूमेंट है उसके ऊपर किसी हद तक बिलीव किया जा सकता है। क्या वाकई खान साहब आ रहे हैं? इन्होंने कहा 5 तारीख को उनकी ज़मानत, 7 तारीख को खान साहब बाहर आ रहे हैं, और ये मैं दावे से कहता हूँ। अब जनाब इसके अलावा और भी बहुत सारे सहाफ़ी ये बात करने लगे, पाकिस्तान में ये बात बड़े अहम हलकों में होने लगी, क्या वाकई इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? इन सहाफ़ियों को क्यों लगता है, एनालिसिस जो करते हैं इन लोगों को क्यों लग रहा है? उसकी एक वजह यह है कि जज साहब इमरान खान का केस सुन ही नहीं रहे थे, जज भाग रहे थे। तो अब भागने की क्या वजह हो सकती है? अगर इमरान खान को मजीद कैद रखना है, मजीद उनको जेल में रखना है, तो फिर ये इतना हंगामा हो रहा है, 300 पार्लियामेंटियन जा रहे हैं, जज से तारीखें ले रहे हैं, मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया पे कोहराम है, तारीख नहीं लगा रहे, तारीख लगाएं और इमरान खान को सजा दे दें, ठीक है ना। अब तारीख ना लगने के पीछे क्या वजह है? सबसे पहली वजह आप इसमें ये समझनी है आपने कि तारीख नहीं लग रही, इसके पीछे यही वजह है कि जिस दिन ये केस जज के सामने चला गया तो ये केस 5 मिनट भी नहीं रुक सकेगा, ये बढ़ जाएगा। ये इतना झूठा, बेबुनियाद और भोकस केस है, इसके अंदर है ही कुछ नहीं, ठीक है। अब जिस दिन अगर ये चला गया जज के सामने तो इसकी जमानत हो जानी है। तो अब इन तमाम लोगों को ये लग रहा है कि आज इतनी स्ट्रगल के बाद ये केस जब लग गया है, 5 तारीख को इसकी सुनवाई है, तो सजा मुअत्तली का केस है, सजा ने मुअत्तल हो, केस के अंदर है ही कुछ नहीं। वकील 5 मिनट की बहस करेगा, जज के पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचेगा। अब जाहिर है जज ने तो किताब को देख करके फैसला करना है। ये केस इस तरह के बनाते हैं ना, और जहां नीचे कोर्ट पे में इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो हाई कोर्ट के अंदर इतना नहीं होगा। तो बहरहाल इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर, इस एनालिसिस के ऊपर इन लोगों को ये लगता है, जितने भी सहाफ़ी इस वक्त कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से खबर, उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये केस जज के सामने जा रहा है तो इसका मतलब है कि 5 तारीख को सजा मुअत्तली और फिर ऑटोमेटिकली ज़मानत इमरान खान साहब की हो जानी है। ये आर्ग्यूमेंट है मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे के मुताबिक, जितने भी लोग इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ गरीदा फारूकी जैसे तमगे लेने वाले लोग, स्टैब्लिशमेंट के माउथ पीस, इनके बेडरूमों में बैठ करके अक्सर एनालिसिस कर रही होती हैं। इनकी वीडियोज़ हैं, मैं उसकी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर वो इस तरह की वीडियोज़ आती हैं, बेडरूम के अंदर बैठी वीडियोज़ बना रही हैं और इस तरह की बातचीत कर रही हैं, उसके हवाले से मैंने ये बात की। इनके मुताबिक इमरान खान हमेशा से ख़त्मशुदा हैं और ईद के बाद या ईद के पहले कहीं भी इमरान खान साहब के केस की सुनवाई की जाएगी, वो किसी सूरत बाहर नहीं आ सकेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बहुत ही अहम पैगाम आया, उसमें उन्होंने बड़ी चीज़ें वाज़ेह की। पार्टी का बोझ जो नहीं उठा सकता बिल्कुल अलग हो जाए, हमें ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को अलग कर ले हमारी तहरीक से, हमारी जमात से। फिर उन्होंने इसके ऊपर बात की कि मुझे 3 साल से कहा
کہا جا رہا ہے کہ میں ملک چھوڑ دوں یا پھر خاموش رہوں 3 سال تک. 2 سال پہلے مجھے یہ آفر دی گئی تھی کہ 2 سال آپ 3 سال آپ خاموش رہیں, اس نظام کو چلنے دیں. خان صاحب نے کہا 3 سال کیا 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا, یزیدیت کے آگے کبھی سر نہیں جھکاؤں گا. اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کر کے کھڑا ہے. پاکستانیوں کو احتجاج کی تیاری کا وہ کہہ رہا ہے, پارٹی کو اس نے بتا دیا ہے واضح الفاظ میں کہ احتجاج کی تیاری کرو. اب پارٹی کا لائحہ عمل دینے کا انتظار ہے. عید کے بعد معاملات دوسری طرف جائیں گے احتجاج کے ذریعے عمران خان کو باہر نکالنے کے. لیکن اس سے پہلے ایک موقع ضرور کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ جو کیس عمران خان صاحب کا لگا ہے, اگر واقعی چیزیں اس طرف چلی گئیں, عمران خان صاحب کے اس کیس کو اڑا دیا گیا ہائی کورٹ کے اندر, کیونکہ جتنے بھی کیسز سے یاد رکھیے سیشن کورٹ سے سزائیں, سیشن کورٹ تو بکری ہے نا جی. جج کو کہتے ہیں فون کرتے چلے جیل میں جا, جج جیل میں جا کے بیٹھا ہوتا ہے عدالت لگا کر کے. مطلب جس کے اوپر الزام ہے, ملزم عدالت آتا ہے نا, جج صاحب دیکھیں میرے اوپر یہ الزام, جج جاتا ہے ملزم کے بعد جیل میں. سیشن کورٹ پاکستان کی یہ ہے. اب ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ پھر وہ والا سین نہیں ہے, تو کم سے کم یہ ضرور کروا لیتے تھے کہ کیس نہ لگائیں, سنوائی نہ دیں, عدالتی عملہ ساتھ یہ انفلوئنس وغیرہ. لیکن جج کے سامنے کیس جانے کے بعد اگر واقعی عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو ایک دم منظرنامہ بدل جائے گا, تقریباً چیزیں 90 ڈگری تبدیل ہو جائیں گی اس حکومت کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لیکن اگر اس بار پھر عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھنے کے لیے کوئی نیا کیس ڈال دیا جاتا ہے یا کوئی نیا حربہ استعمال کر دیا جاتا ہے, تاریخ دے دی جاتی ہے, بہرحال جو بھی, اس کو تو قانون کے جو ماہر ہیں وکیل وہی جانتے ہیں. لیکن منظر اب تک کا عید کے بعد کا احتجاجی تحریک کے حوالے سے زیادہ کلیئر ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے ہوتی ہے بات. اللہ حافظ.